grab na mga opportunity na mo-take na po o battle na po in showdown sa lain. First is, nag-adapt kami o laing-laing genre. Siyempre, basta hapit na dance competition, wag pressure na. So, diha, medyo nasa siya attitude problem, pero okay lang, at least ma-fight na ina. We hope na ang among performance masatisfy na mo ang inyong mga mata aron malingaw sad mo ma-entertain, and sa tanan-tanan group nga appeal ani ang competition. Good luck and let's enjoy. Don't you ever say I